Nous vous souhaitons la bienvenue. Nós desejamos a vocês boas-vindas, bom dia. Bon après-midi, Monsieur Georges-Henri. Bon dia a todos. Je vous présente Monsieur Georges-Henri Mélénotte. Il est membre de l'École lacanienne de psychanalyse et psychanalyste à Strasbourg. Bon, je vous remercie, nous vous remercions beaucoup pour cette opportunité et on peut commencer. D'accord, Adriane? Ok, vamos começar então dizendo as boas-vindas a todos e apresentando o Georges-Henri em português. É um psicanalista, membro da École lacanienne de Psychanalyse e que mora em Estrasburgo e exerce a psicanálise em Estrasburgo. E que hoje a gente agradece a presença aqui com essa apresentação, com esse título, Um Outro Inexistente e Insistente Sem Deus. Merci Georges-Henri. Si vous voulez, on peut commencer. Oui, d'abord, je tiens à vous remercier pour votre invitation. Então, inicialmente, ele agradece o convite. Pour moi, c'est un plaisir de travailler avec vous pour la première fois. É um prazer trabalhar com todos nós pela primeira vez. Et j'espère qu'après l'exposé de mon texte, E ele espera que depois da exposição do seu texto, nous aurons le temps de pouvoir discuter du propos que je vais tenir. que teremos o tempo de debater a respeito das afirmações que ele vai fazer, vai apresentar. Voilà, pour moi, votre réaction est très importante. Ele diz que a reação de vocês é muito importante. Alors, je vais commencer. Então, ele quer começar. Le 16 janvier 1973, du séminaire Encore, no dia 16 de janeiro de 1973, do seminário Mais Ainda, Lacan parle du passage au discours de l'analyste dans l'énoncé de ces 4 discours. Lacan fala da passagem ao discurso do analista no enunciado de seus 4 discursos. Et de façon incidente, il s'interroge de quoi est fait le monde. E de maneira incidente, ele se interroga do que é feito o mundo. Lacan se livre dans cette séance à un parcours épistémologique qui va lui servir de métaphore du changement produit par l'entrée dans le discours analytique. Lacan se dedica nessa sessão a um percurso epistemológico que vai lhe servir de metáfora da mudança produzida pela entrada no discurso analítico. Il part de la conception du monde, d'une Weltanschauung, où Ptolémée mettait la Terre en son centre. Ele parte de uma concepção do mundo, de uma Weltanschauung, onde Ptolomeu colocava a Terra em seu centro. Elle avait besoin du centre de la sphère céleste. Ela tinha necessidade do centro da esfera celeste. Copernic a mis dans ce même centre le Soleil à la place de la Terre. Copérnico colocou nesse mesmo centro o Sol no lugar da Terra. Cela n'a rien changé quant à la conception du monde qui conservait toujours un centre.
Isso nada mudou quanto à concepção do mundo, a qual ainda conservava um centro. Il a fallu Kepler pour que soit introduite la figure de l'ellipse et de son double foyer qui faisait disparaître l'unique centre qui prévalait jusque-là. Foi preciso Kepler para que fosse introduzida a figura da elipse e de seu duplo foco, a qual fazia desaparecer o centro único que prevalecia até então. Avec lui eut lieu une première étape du décentrement mise au principe de l'entrée dans le discours analytique. Com ele, se deu uma primeira etapa do descentramento, colocado no princípio da entrada no discurso analítico. Le décentrement, dans le maniement de la métaphore par Lacan, n'est pas celui de Copernic qui garde un centre. O descentramento, no manejo da metáfora por Lacan, não é aquele de Copérnico que mantém um centro. Il n'est pas encore celui de Kepler, bien que l'on soit plus proche de ceux dont il s'agit avec le double foyer de l'ellipse. Ele ainda não é aquele de Kepler, embora estejamos mais próximos daquilo do que se trata com o duplo foco da elipse. Si sur la figure que vous voyez, on a bien deux foyers F1 et F2, le foyer F2, symétrique du premier par rapport à O, puisqu'il n'y a et symétrique du premier par rapport à O, puisqu'il n'y a plus un seul centre. Se na figura 1 que vocês veem aí na tela, tem-se dois focos, F1 e F2, o foco 2, simétrico ao primeiro em relação ao O, uma vez que não há mais um centro único. L'intérêt de F2 est qu'il n'y a rien à sa place, alors que le Soleil se trouve en F1. A vantagem para F2 sendo a de não ter nada em seu lugar, enquanto o Sol está em F1. Kepler ne fait qu'un premier pas dans le décentrement introduit par son double foyer. Assim, Kepler dá apenas um primeiro passo em relação ao descentramento introduzido pelo seu duplo foco. Il va y avoir un autre pas qui va suivre et qui sera une subversion radicale de la conception du monde. Em seguida, haverá um outro passo, que esse sim será uma subversão radical da concepção do mundo. Première étape, par conséquent, du décentrement avec Kepler. Por conseguinte, há uma primeira etapa do descentramento com Kepler. Lors du passage au discours analytique, se produit un changement qui est du même ordre que celui de Kepler avec son double foyer. Na passagem ao discurso analítico, se produz uma mudança que é da mesma ordem de Kepler com seu duplo foco. L'effet produit par l'entrée du discours analytique est un décentrement
plus radical. Já o efeito produzido pela entrada do discurso analítico é um descentramento mais radical. Dans sa métaphore, le centre sert à Lacan de tenant-lieu pour l'être. Em sua metáfora, o centro serve para Lacan de substituto para o ser. C'est autour de lui que se construit le monde. É em torno dele que se constrói o mundo. Kepler, en introduisant son double centre, dont l'un est vide, maintient une conception du monde. Kepler, introduzindo seu duplo centro, dos quais um deles está vazio, mantém uma concepção do mundo. Ce qui n'est pas suffisant. O que não é suficiente. Le discours analytique, quand il advient, change la donne par son effet de décentrement. O discurso analítico, quando advém, muda a situação por seu efeito de descentramento. Avec lui, la question de l'être non seulement n'est plus centrale, elle va être abandonnée. Com ele, a questão do ser não somente não é mais central, como vai ser abandonada. Mais cela ne va pas tout seul. Mas isso não é assim tão simples. Lacan en dit la difficulté. Lacan diz a dificuldade. Je cite: le discours analytique, si difficile à soutenir dans son décentrement, a à faire encore son entrée dans la conscience commune qui peut d'aucune façon subvertir quoi que ce soit. O discurso analítico, tão difícil de sustentar em seu descentramento, ainda tem que fazer sua entrada na consciência comum, a qual não consegue subverter o que quer que seja. É uma citação de Lacan, do Seminário Ancor, 16 de janeiro de 73. Avec son entrée, le discours analytique se heurte à l'obstacle de la conscience commune pour laquelle rien ne doit changer. Com sua entrada, o discurso analítico se depara com o obstáculo da consciência comum para a qual nada deve mudar. Le décentrement qu'il introduit revient à un abandon de toute conception du monde. O descentramento que ele introduz equivale a um abandono de toda uma concepção do mundo. Cette conscience commune issue d'un héritage séculaire lui oppose la plus vive résistance. Essa consciência comum, originária de uma herança secular, lhe opõe a mais intensa resistência. La conception du monde qui a un centre, c'est-à-dire l'être, et qui est sphérique, c'est-à-dire le monde, rejette toute idée qui viendrait la subvertir. A concepção do mundo que tem um centro, isto é, o ser, e que é esférica, isto é, o mundo, rejeita toda ideia que viria subvertê-la. D'où la fragilité du discours analytique à se soutenir dans son décentrement qui, une fois atteint, ne va pas cesser d'être remis en cause.
Por isso, a fragilidade do discurso analítico em se sustentar em seu descentramento, que uma vez alcançado, não cessará de ser colocado em questão. Alors, comment Lacan s'y prend-il pour rendre compte de cette difficulté? Então, como Lacan se apercebe dessa dificuldade? En quoi consiste la subversion introduite par le discours analytique? Em que consiste a subversão introduzida pelo discurso analítico? Lacan, je cite, Lacan, eu cito, la subversion, si elle a existé quelque part et à un moment, ça ne consiste pas du tout à avoir changé le point de virée de ce qui tourne, c'est d'avoir substitué au ça tourne un ça tombe, c'est dit à ça tombe. a subversão, se existiu em alguma parte e em algum momento, isso não consiste de modo algum em ter mudado o ponto de giro daquilo que circula. É por ter substituído o isso vira por um isso cai. C cedilha A, que é o ça do francês, para nós o isso cai, Lacan, Seminário Ancor, 16 de janeiro de 73. Dit autrement, on passe de l'ancienne conception du monde, centrée et sphérique, à la gravitation. Dito de outra maneira, passa-se da antiga concepção do mundo, centrada e esférica, à gravitação. En substituant un ça tombe à ça tourne, Lacan note l'abandon de la conception du monde construite avec la notion de centre, de sphère ou d'ellipse pour en arriver à la loi de la gravitation universelle de Newton. Ao substituir isso vira por isso cai, Lacan observa o abandono da concepção do mundo construída com a noção de centro, de esfera ou de elipse para chegar à lei da gravidade universal de Newton. Je cite, F est égal à G fois M, M' sur D à la puissance 2. La distance D qui sépare les deux masses exprimées par M et M', et que ce qui s'exprime ainsi, à savoir une force en tant que tout ce qui est masse est susceptible, au regard de cette force, de prendre une certaine accélération. Fin de citation. Então, a fórmula, né, da lei da gravitação universal de Newton, que é o F igual a G, mm' sobre D2, a distância D, que separa as duas massas expressas por m e m', e que o que se exprime assim, a saber, uma força enquanto que tudo que é massa é suscetível em relação a essa força de adquirir certa aceleração. Lacan, Ancor, 16 de janeiro de 73. La subversion introduite par Newton abandonne la représentation du monde par une formule écrite faite de 5 petites lettres.
subversão introduzida por Newton abandona a representação do mundo por uma fórmula escrita feita com 5 letras minúsculas. Lacan, je cite, Lacan, eu cito, c'est tout entier dans cet écrit, dans ce qui se résume à ces 5 petites lettres écrites au creux de la main, avec un chiffre en plus comme puissance, puissance au carré de la distance, est inversement proportionnel au carré de la distance. Fin de citation. que está inteiramente nesse escrito, no que se resume nestas 5 letras minúsculas, escritas na palma da mão, acrescidas de um número exponencial, distância elevada ao quadrado e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Lacan, Ancor, 16 de janeiro de 73. On quitte la sphère pour arriver au geste de Newton. Deixamos a esfera para chegar ao gesto de Newton. Il détruit l'ancienne conception du monde par le recours à une petite batterie de lettres qui va faire tenir le monde au creux de la main. Ele destrói a antiga concepção do mundo, recorrendo a uma pequena bateria de letras que vai segurar o mundo na palma da mão. Le tableau de l'artiste espagnol Eduardo Romaguera montre de façon approchante la réduction du monde à une série de lettres, ici non ordonnées, qui tiennent dans la main et vers laquelle ce monde peuplé par les oiseaux conflue. O quadro do artista espanhol Eduardo Romaguera mostra de modo aproximativo a redução do mundo a uma série de letras, aqui não ordenadas, que cabem na mão e para a qual esse mundo povoado pelos pássaros conflui. Plus de centre, mais une formule écrite. Não há mais centro, e sim uma fórmula escrita. Si subversion signifie renversement de l'ordre établi, de ses idées et de ses valeurs, la voilà à l'œuvre avec Newton. Se subversão significa derrubada da ordem estabelecida, de suas ideias e de seus valores, ei-la aí operando com Newton. La métaphore fonctionne pour rendre compte de l'effet produit par le discours analytique. A metáfora funciona para considerar o efeito produzido pelo discurso analítico. On s'arrache à l'imaginaire de la sphère et de son centre pour entrer dans ce que Lacan nomme l'effet de l'écrit. Nos arrancamos do imaginário da esfera e de seu centro para entrar no que Lacan nomeia efeito do escrito. C'est la lettre mathématique qui produit son effet dans le discours analytique. É a letra matemática que produz seu efeito no discurso analítico. Alors, qu'en est-il de ce monde qui n'est plus, qui se concevait et dont le discours analytique s'arrache? Ce monde dont on vient de voir qu'il était, dans sa prise imaginaire, centré et sphérique. Que dizer desse mundo que se concebia e que já não existe mais,
e do qual o discurso analítico o retira, desse mundo sobre o qual acabamos de ver que existia em sua tomada imaginária centrado e esférico? C'était un monde substantiel, habité par l'être, qui étire le temps jusque dans l'éternité. Éternel, tente Lacan. Era um mundo substancial, habitado pelo ser, que estende o tempo à eternidade. Éternel, ser eterno, sugere Lacan. C'était celui dont tout partait. Era aquele do qual tudo partia. Le corrélatif de ce monde est, je cite, ce quelque chose au-delà qui est l'être même, l'être pris comme éternel, deux points, la théologie. Fin de citation. O correlato desse mundo é, eu cito, essa alguma coisa além, que é o ser mesmo, o ser considerado como eterno. Dois pontos, a teologia. Final da citação. Le discours analytique arrache cette partie du monde qu'est le sujet. Du monde, il arrache cette partie du monde qu'est le sujet, du monde de l'être, où règne la théologie, comme discours de l'être marqué par l'éternel. O discurso analítico retira essa parte do mundo que é o sujeito, do mundo do ser, onde reina a teologia como discurso do ser marcado pelo eterno. Il défait le lien religieux qui unissait le monde par le centre donné en tout à un tel être. Ele desfaz a ligação religiosa que unia o mundo pelo centro, dado em tudo a um tal ser. Quand émerge le discours analytique, s'interroge Lacan. Je cite, tout maintien, toute subsistance, toute persistance du monde comme tel, cette subsistance, cette persistance doit comme telle être abandonnée. Fin de citation. Quando emerge o discurso analítico, Lacan propõe toda manutenção, toda subsistência, toda persistência do mundo como tal, essa subsistência, essa persistência deve, como tal, ser abandonada. Final da citação. Avec cet abandon, le monde change. Com esse abandono, o mundo muda. Mais on ne passe pas dans un nouveau monde. On change de point de vue sur un monde qui se trouve déthéologisé, un monde sans Dieu. Não é que passamos para um mundo novo, mas mudamos de ponto de vista sobre um mundo que se encontra desteologizado, um mundo sem Deus. Le discours analytique, quand il survient, marque l'abandon de Dieu comme discours du monde. O discurso analítico, quando sobrevém, marca o abandono de Deus como discurso do mundo. Cela produit un effet sur la connaissance du monde. Isso produz um efeito sobre o conhecimento do mundo. Avec lui, le monde est perçu de façon nouvelle.
Com ele, o mundo é percebido de uma nova maneira. Parce que ce qui le perçoit, le sujet, s'est déplacé. Pois aquele que o percebe, o sujeito, se deslocou. Ce déplacement induit le changement de point de vue sur le monde. Esse deslocamento induz a mudança de ponto de vista sobre o mundo. Dans la séance du 5 février 1964 du séminaire Les fondements de la psychanalyse, Lacan reprend la distinction aristotélicienne entre la touké et l'automaton. Na sessão de 5 de fevereiro de 1964, do seminário Os Quatro Conceitos Fundamentais da Psicanálise, Lacan retoma a distinção aristotélica entre a psique e o automaton. Il définit la touké comme rencontre du réel. Ele define a psique como encontro do real. L'automaton est placé du côté du retour, de la revenue et de l'insistance des signes. O automaton é colocado do lado do retorno, da volta e da insistência dos signos. Cette distinction lui permet de poser le réel comme accessible. Essa distinção lhe permite colocar o real como acessível. Cette rencontre se situe au-delà de la répétition. Esse encontro se situa para além da repetição. Je cite, « C'est cela qui gît toujours derrière et dont il est si évident dans toute la recherche de Freud que c'est là ce qui est son souci. » Fin de citation. Eu cito, é isso que está por trás e o que está tão evidente em toda a pesquisa de Freud e que é toda sua preocupação. Fundamentos da Psicanálise, 12 de fevereiro de 64. Le souci de Freud est sa recherche constante de la rencontre avec le réel. A preocupação de Freud é sua busca constante do encontro com o real. La touké ne se donne pas comme telle. A psique não se oferece como tal, Elle passe par une opération qui en rend possible l'accès. ela passa por uma operação que torna o acesso possível. Ceci suppose donc que l'analyse produit l'émergence d'un savoir qui n'est pas une connaissance du monde, mais un accès au réel. Isso supõe, então, que a análise produz a emergência de um saber que não é um conhecimento do mundo, mas um acesso ao real. Dès le séminaire L'envers de la psychanalyse, Lacan parle du savoir du psychanalyste qui, lui, doit fonctionner, je cite, en termes de vérité. Desde o seminário O Avesso da Psicanálise, Lacan fala do saber do psicanalista que ele deve funcionar, eu cito, em termos de verdade. Soit d'un savoir qui se déprend de la connaissance du monde telle qu'elle nous est donnée comme substantielle. Ou seja, de um saber que se desprende do conhecimento do mundo, tal como nos é dado como substancial. Il dit, je cite, « Il n'y a pas moyen d'échapper à cette formule extraordinairement réduite, qu'il y a
quelque chose dessous. Hypokeimenon, subjectum. Fin de citation. Ele diz, eu cito, não há meio de escapar dessa fórmula extraordinariamente resumida, que há alguma coisa embaixo. Upokaimenon subjectum. Et il précise, je cite, c'est simplement un en dessous, si vous voulez, un sujet, un hypokaimenon. E Fin de citation. precisa, eu cito, é simplesmente um embaixo, se vocês quiserem, um sujeito, um upekaimenon. Lacan, 14 de janeiro de 1970, O Avesso da Psicanálise. Cette position dessous du sujet va rendre possible cette rencontre. Essa posição do sujeito embaixo vai tornar possível esse encontro. Positionné en dessous comme effet du signifiant, le sujet est déplacé de la position cartésienne qui le met en position de celui auquel est offerte la connaissance du monde. Essa posição do sujeito embaixo é que vai tornar possível esse encontro. Posicionado embaixo, como efeito do significante, o sujeito é deslocado da posição cartesiana que o coloca em posição daquele ao qual é oferecido o conhecimento do mundo. Ce déplacement est déterminant. Esse deslocamento é determinante. Lacan prend exemple chez Aristote. Lacan dá um exemplo de Aristóteles. Si ce dernier a tellement investi l'idée de connaissance en se pliant aux exigences de la contemplation du monde, il l'a fait, dit-il, en prenant appui sur la seule approche logique. Se esse último investiu tanto a ideia de conhecimento, se dobrando às exigências da contemplação do mundo, ele o fez, diz ele, apoiando-se unicamente na abordagem lógica. Elle lui a imposé de, je cite, distinguer sévèrement hypokeimenon, donc le sujet, de toute ouvia, l'essence, la substance, en soi-même, de quoi que ce soit qui soit essence. Fin de citation. Ela lhe impôs distinguir severamente o pecaimenon, ou seja, o sujeito, de toda ousia, a essência, a substância, em si mesma, do que quer que seja essência. Avec Aristote, on retrouve la même distinction que celle du geste de Newton qui réduit le monde à un jeu de petites lettres dans sa formule. Em Aristóteles, encontramos a mesma distinção que a do gesto de Newton, que reduz o mundo a um jogo de letras minúsculas em sua fórmula. Le stagirite subvertit la connaissance du monde par la logique en excluant le sujet de toute essence. O estagirita, que é o Aristóteles que nasceu em Estagira, subverte o conhecimento do mundo pela lógica, excluindo o sujeito de qualquer essência. Il le déplace en lui donnant cette position dessous. Ele o desloca lhe dando essa posição embaixo. Eh bien, c'est là la question que pose l'emploi du mot existence
par Lacan, le 16 janvier 1973. Pois bem, é essa questão que coloca o uso da palavra existência por Lacan, em 16 de janeiro de 73. Ce mot se lit ex-existence. Essa palavra se lê existência. Cette question se formule ainsi. Essa questão se formula assim: Comment le sujet comme partie du monde doit-il s'y prendre pour connaître le monde expurgé de sa vision théologique? Essa questão se formula assim: como o sujeito, como parte do mundo, faz para conhecer o mundo expurgado de sua visão teológica? Est-elle seulement possible? Isso é possível? Pour connaître le monde, il doit changer de position. Para conhecer o mundo, ele deve mudar de posição. Comment le fait-il? Como ele faz isso? En existant. Existindo. En deux mots et avec un A, les deux écritures avec A ou avec E se retrouvant indifféremment. Não sei se eu tenho um slide aqui disso. Acho que sim. Aqui tem uma observação, porque em francês existem as duas palavras existence e existence. E ele está dizendo, fazendo referência a elas. Diz assim: em duas palavras e com um A, as duas formas de escrever, com A ou com E, existence e existence, são indiferentes. En se situant ailleurs que dans ce que l'on admet être le monde. Ou seja, situando-se alhures no que admitimos ser o mundo. Je cite ce passage. Eu cito essa passagem. Et que de ceci résulte ce quelque chose qui tout de même reste étrange, c'est à savoir que quelqu'un, une partie de ce monde, est au départ supposé pouvoir en prendre connaissance. S'y trouve dans cet état qu'on peut appeler existence, car comment supporterait-il autrement de pouvoir prendre connaissance si, d'une certaine façon, il n'était pas existant? E que disso resulte essa alguma coisa que, apesar de tudo, é estranho, a saber que alguém, uma parte desse mundo, é de início suposto poder tomar conhecimento, encontra-se nesse estado que podemos chamar existência. Pois, como suportaria ele, de outra maneira, poder tomar conhecimento, se, de certa maneira, ele não fosse existente? Lacan, Encore, 16 de janeiro de 73. Cette citation pose un problème d'établissement. Essa citação traz um problema de estabelecimento. Est donnée ici la version Stafferla, où figure ex-existence. É dada aqui a versão Stafferla, onde aparece existente, comme c'est le cas dans la version Acheronta. como é o caso da versão Acheronta. Alors que dans celle de Miller, aux éditions du Seuil, Enquanto que que dans la version Ali, on lit existant en un mot.
enquanto que tanto na edição de Miller, da edição do Seio, quanto na versão Ali, lemos existente em uma só palavra. Sera pris ici le parti de la version Stafferla. Será tomado aqui o partido da versão Stafferla. Elle ouvre à une approche plus riche et plus nuancée. Ela abre para uma abordagem mais rica e com mais nuances. Ce qui suit découle de ce choix de transcription. O que se segue decorre dessa escolha de transcrição. Tout d'abord, Lacan ne parle pas de sujet, mais de quelqu'un, qu'il qualifie aussi de un ou de partie de ce monde. Primeiramente, Lacan não fala de sujeito, mas de alguém, que ele qualifica também de ou de parte desse mundo. Que quelqu'un comme partie du monde prenne connaissance du monde ne va pas de soi. Que alguém, como parte do mundo, tome conhecimento do mundo, não é evidente. Car cette connaissance sera obérée par son inclusion même dans ce qu'il cherche à connaître. Pois esse conhecimento será... desculpa, acho que eu pulei aqui. Não, tá certo. Pois esse conhecimento será comprometido por sua inclusão mesma no que ele busca conhecer. Il va lui falloir s'en extraire, donc se déplacer pour observer le monde tout en y étant toujours. Será preciso se extrair dele, portanto, se deslocar para observar o mundo, mesmo ainda estando nele. Dès la séance du 18 novembre 1953 du séminaire Les écrits techniques de Freud, Lacan analyse le problème posé par la subjectivité. Desde a sessão de 18 de novembro de 1953, do seminário Os Escritos Técnicos de Freud, Lacan analisa o problema colocado pela subjetividade. Je cite, Freud s'est imposé au début l'ascèse de ne pas s'épancher dans le domaine spéculatif où sa nature le portait fortement. Il s'est soumis à la discipline des faits du laboratoire, il s'est éloigné du mauvais langage. Fin de citation. Eu cito, Freud se impôs, no início, a ascese de não falar no domínio especulativo, onde a sua natureza tendia a levá-lo. Ele se submeteu à disciplina dos fatos do laboratório. Ele se distanciou da linguagem errada. Final da citação. S'éloigner du mauvais langage suppose que l'on forge de nouveaux mots plus affines aux propos. Distanciar-se da linguagem errada supõe que forcemos novas palavras mais afins ao propósito. Telle sera la tâche de la fabrication de ce qu'il nomme alors des concepts. Tal será a tarefa da fabricação do que ele nomeia então conceitos. Je cite, nous disséquons, mais avec des concepts. Fin de citation. Eu cito, não é com facas que nós dissecamos, mas com conceitos. Final de citação. Quant au sujet, je cite, quand on l'introduit, on s'introduit soi-même. Fin de citation. Voilà la difficulté. Quanto ao sujeito, eu cito, quando o introduzimos, nós próprios nos introduzimos. Eis a dificuldade. D'où l'aporie de traiter de soi à partir de soi. Daí a aporia
de tratar de si a partir de si. N'est-on pas là en impasse par défaut de possibilité de s'objectaliser soi-même? Não estaríamos aí em um impasse por falta de possibilidade de nos objetarmos a nós próprios? La construction lacanienne de cette existence est donc le fruit de cette forgerie indispensable qui permet de s'éloigner du mauvais langage. A construção lacaniana dessa existência é então o fruto dessa forja indispensável que permite se distanciar da linguagem errada. En français, il y a le verbe séoir qui signifie être assis, siéger, séjourner. Em francês, há o verbo seoir, que significa estar sentado, ter assento, demorar-se. Il vient du latin sedere. Ele vem do latim sedere. Son participe passé est sis ou sis et son participe présent est séant ou séant. Seu particípio passado é sis ou sise, situado ou situada. E seu particípio presente é sentante, seião, ou adaptado, seião. Le latin ex est une préposition qui a une signification qui porte sur la position, en dehors de, ou bien sur la temporalité, l'origine, à partir de. No latim, ex é um prefixo que tem uma significação relativa à posição, fora de, ou sobre a temporalidade, a origem, a partir de. Ce pourra être aussi la source, l'étymologie, la matière, la cause, le passage d'un état à un autre. Pode ser também a fonte, a etimologia, a matéria, a causa, a passagem de um estado a outro. Avec existence, on a là un mot forgé par Lacan. Com existência, temos aí uma palavra forjada por Lacan. On choisira de le lire par se trouvant en dehors de. Escolheremos lê-la como estando fora de. Pour peu que l'on fasse jouer l'homophonie entre existence et existence, on en tirera qu'il y a de l'existence dans l'existence. À medida em que escutamos a homofonia entre existência, com hífen, e existência, uma só palavra, obteremos que há existência em existência. Il faut qu'il y ait de l'existence pour que se repère le changement de position propre à l'existence. É necessário que haja existência para que se marque a mudança de posição própria à existência. Alors, un peu plus tard, dans le même séminaire, le 10 avril 1973, Lacan distingue être et existence. Então, um pouco mais tarde, no mesmo seminário, em 10 de abril de 1973, Lacan distingue ser de existência. Il rapporte cette distinction à celle entre dit et dire. Ele relaciona essa distinção
há aquela entre dito e dizer. Je cite. Eu cito. Car si le propre du dit, c'est l'être, je vous disais tout à l'heure, le propre du dire, c'est d'exister par rapport a quelque dit que ce soit. Pois, se o próprio do dito é o ser, como eu dizia há pouco, o próprio do dizer é existir em relação a qualquer dito que seja. Donc, vous voyez que le dire se situe ailleurs que le dit qui, lui, relève de l'être. O dizer, vocês veem, se situa alhures do dito, o qual provém do ser. Exister revient à se démarquer de la portée ontologisante du langage, et cet écart ne se produit que parce qu'il y a du dit qui sert à se dire de référence, sans laquelle la démarcation d'avec elle ne serait d'aucune façon possible. Existir equivale a se separar do alcance ontologizante da linguagem, e essa distância só se produz por haver o dito, que serve a esse dizer como referência, sem a qual a separação dele não seria de modo nenhum possível. Alors, le passage du dit au dire suppose une inflexion dans le trajet du dit, une rupture, une déviation qui s'ouvre à l'ex, c'est-à-dire à une sortie dont il revient de savoir où elle mène. Então, a passagem do dito ao dizer supõe uma inflexão no trajeto do dito, uma ruptura, desvio que se abre ao ex, quer dizer, a uma saída, sobre a qual é necessário saber onde ela conduz. Dès lors se pose la question de savoir comment se produit cet événement qui relève d'un tel changement de trajectoire. Como tal, se coloca a questão de saber como se produz esse evento que provém de tal mudança de trajetória. Lacan, dans ce passage décisif, parle d'incurvation. Lacan, nessa passagem decisiva, fala de incurvação. Je cite, « Et que de suivre le fil du discours analytique ne tend à rien de moins qu'à rebriser, qu'à infléchir, qu'à marquer d'une incurvation propre et d'une incurvation qui ne saurait même être maintenue comme étant celle de ligne de force, qui produit comme telle la faille, la discontinuité, la rupture, qui nous suggère de voir dans la langue ce qui, en fin de compte, la brise, si bien que rien ne paraît mieux constituer ce qui peut être l'horizon du discours analytique que cet emploi qui est fait par la mathématique, cet emploi qui est fait de la lettre. » Fin de citation. Eu cito, e que seguir a linha do discurso analítico tende a nada menos do que quebrar de novo, curvar, marcar por uma incurvação própria, e por uma incurvação que sequer pode ser mantida como sendo aquela de linhas de força, que produz como tal a falha, a descontinuidade, a ruptura, que nos sugere ver na língua
o que no final das contas a quebra, de maneira que nada parece melhor constituir o que pode ser o horizonte do discurso analítico do que esse uso que é feito pela matemática, esse uso que é feito da letra. Lacan encore. Suivre le fil du discours analytique revient à prendre acte de l'événement qui produit une brisure, une inflexion, une incurvation. Seguir a linha do discurso analítico equivale a considerar o evento que produz uma fratura, uma inflexão, uma incurvação. Elle engendre un changement de trajectoire dans les lignes de force qui avaient été suivies jusque-là par les autres discours. Ela engendra uma mudança de trajetória nas linhas de força que tinham sido seguidas até ali pelos outros discursos. Ce changement est propre au discours analytique. Essa mudança é própria ao discurso analítico. Il fait faille, discontinuité, rupture. Il fait événement qui modifie complètement le point de vue le précédent. Ele produz falha, descontinuidade, ruptura. Ele promove evento que modifica completamente o ponto de vista precedente. Cette rupture sort le quelqu'un des lignes de force substantialistes qui caractérisent les trois discours de l'hystérique, du maître et universitaire. Essa ruptura retira alguém das linhas de forças substancialistas que caracterizam os três discursos da histérica, do mestre e universitário. Elle place ce quelqu'un, elle le place en position existante par rapport aux trois discours. Essa ruptura o coloca, esse alguém, em posição existente em relação Existence. de existência em relação aos três discursos. Comme le montrait Newton, c'est par l'emploi de la lettre, ici la lettre mathématique, que cette rupture se produit. Como o mostrava Newton, é pelo emprego da letra, no caso, a letra matemática, que essa ruptura se produz. Par son biais, va être rendu possible l'accès au réel du non-rapport sexuel du fait de la fonction désimaginante de la lettre qui brise toute conception du monde. Por seu intermédio, vai se tornar possível o acesso ao real da não relação sexual pelo fato da função desimaginarizante da letra que quebra toda a concepção do mundo. Alors, sans qu'elle soit citée, l'allusion à la physique de Démocrite est ici présente. Então, sem que ela seja citada, a alusão à física de Demócrito está presente aqui. Pour ce dernier, le monde est fait d'atomes insécables qui chutent dans le vide. Para esse último, o mundo é feito de átomos indivisíveis que caem no vazio. De ces atomes, Lacan dit dans L'Étourdi que c'est un réel radical. Desses átomos, Lacan diz em O Aturdito que é um real radical. Le reste n'est que vide dans lequel il tombe
de façon parallèle comme le font les gouttes de pluie. O resto é apenas vazio, no qual eles caem de maneira paralela, como o fazem as gotas de chuva. Sa chute revient ici. Isso cai, retorna aqui. Dans le De Natura Rerum de Lucrèce, on lit la déviation minime des atomes qui peut advenir dans leur chute. Em O De Natura Rerum, A Natureza das Coisas, de Lucrécio, lemos o desvio mínimo dos átomos que pode ocorrer em sua queda. Je cite Lucrèce, les atomes dévient un peu, juste de quoi dire que leur mouvement est modifié. Fin de citation. Eu cito Lucrécio, os átomos desviam um pouco. Basta dizer que seus movimentos são modificados. Final da citação. S'il n'y avait pas cette déclinaison, nul choc entre les atomes ne serait possible. Il n'y aurait pas d'événement. Se não houvesse esse desvio, nenhum choque entre os átomos seria possível. Não haveria evento. Je cite, la nature n'aurait donc rien créé. Fin de citation. Eu cito, a natureza não teria então nada criado. Final da citação. Si notre esprit n'est pas en tout régi par la nécessité, alors le mouvement de déclinaison, je cite Lucrèce, brise les lois du destin et empêche les causes de se succéder à l'infini. Fin de citation. Se nossa mente não está totalmente regida pela necessidade, então o movimento de declinação, eu cito Lucrécio, quebra as leis do destino e impede as causas de se sucederem infinitamente. Final de citação. Pour Lucrèce, une volonté se manifeste alors qui nous arrache au destin et nous rend libres par toute la terre. Para Lucrécio, uma vontade se manifesta então e nos arranca dos destinos e nos torna livres por toda a terra. À la nécessité de la chute parallèle des atomes où rien n'arrive, Lucrèce oppose l'accident, la contingence de la déviation, je cite, en un lieu et en un temps que rien ne détermine, fin de citation, qui va rendre possible le choc des atomes. A necessidade da queda paralela dos átomos, onde nada acontece, Lucrécio opõe o acidente. A contingência do desvio, eu cito, em um lugar e em um tempo que nada determina, final da citação, que vai tornar possível o choque dos átomos. De la contingence naît l'événement. Da contingência nasce o evento. Alors, le passage au discours analytique ne s'inscrit pas dans la simple continuité de la rotation des petites lettres qui le constituent. Então, a passagem para o discurso analítico não se inscreve na simples continuidade da rotação das pequenas letras que o constituem. La nécessité interne induite par ce simple déplacement cède le pas à une rupture au moment de l'émergence du discours analytique. A necessidade interna, induzida por esse simples deslocamento, dá lugar a uma ruptura,
no momento da emergência do discurso analítico. Celle-ci fait événement au sens de l'ouverture d'une faille due à l'incurvation fortuite survenue sur le tracé droit de la nécessité. Essa promove evento no sentido da abertura de uma falha devida à incurvação fortuita sobrevinda no traçado reto da necessidade. Sans elle, sans cette incurvation fortuite, ne se produiraient pas les chocs des atomes, les accidents propres à l'irruption d'un dire dans un dit. Sem ela, sem essa incurvação fortuita, não se produziriam os choques dos átomos, os acidentes próprios à irrupção de um dizer em um dito. Le discours analytique n'est pas étranger au mouvement des atomes qui brisent les lois du destin. O discurso analítico não é estranho ao movimento dos átomos que quebra as leis do destino. La liberté est en jeu dans un tel mouvement. A liberdade está em jogo em tal movimento. Elle est au bout de l'événement qui sort quelqu'un de sa passive soumission à la nécessité. Ela está no final do evento que retira alguém de sua passiva submissão à necessidade. Il y a cette mise en garde de Lacan qui indique qu'il ne faudrait pas négliger la force de la pente propre au langage qui pousse au retour de la substance. Há essa advertência de Lacan que indica que não se deve negligenciar a força da inclinação própria à linguagem que tende ao retorno da substância. Je cite: Le langage est tel que je ne peux à tout instant que de reglisser dans ce monde, dans ce supposé d'une substance qui tout de même se trouve imprégnée de la fonction de l'être. Fin de citation. A linguagem é tal que só posso, a todo instante, deslizar de novo nesse mundo, nesse pressuposto de uma substância que, apesar de tudo, se encontra impregnada da função do ser. Lacan, Ancor, 16 de janeiro de 73. N'est-ce pas ce reglissement dans ce supposé d'une substance qui efface l'événement produit par l'émergence du discours analytique, soit la déviation qui, pour minime qu'elle soit, ouvre au quelqu'un pris dans cette trajectoire la porte de sa liberté. Não seria esse redeslizamento nessa suposição de uma substância que apaga o evento produzido pela emergência do discurso analítico, ou seja, o desvio que, por mínimo que seja, abre para alguém tomado nessa trajetória a porta de sua liberdade. L'émergence du discours analytique peut se produire ou pas. A emergência do discurso analítico pode se produzir ou não. Il n'est pas inscrit d'emblée comme signant la fin projetée d'une analyse. Ele não está inscrito de imediato como assinalando o fim projetado de uma análise. Quand bien même il se produirait, que sa survenue serait difficile et son décours fragile. Ainda assim, ele se produziria, mesmo sendo sua ocorrência difícil e seu decurso frágil. Rien ne lui évitera, une fois installé,
de glisser inévitablement sur la pente d'une substance toute imprégnée de la fonction de l'être. Nada lhe evitará, uma vez instalado, escorregar inevitavelmente na tendência de uma substância toda impregnada da função do ser. Adéane, je suis obligé d'arriver à la partie suivante. Donc nous continuons. Oui? Alors, j'arrive à la conclusion. Le propos de Lacan dans cette séance d'encore mène à une proposition qui porte sur le passage de la première à la seconde analytique du sexe. Nous allons en parler dans le débat, je pense, pour préciser ce que c'est. Então, ele chega à conclusão e propõe a afirmação de Lacan, nessa sessão de Mais Ainda, do Seminário Encore, leva a uma proposição que diz respeito à passagem da primeira para a segunda analítica do sexo. A respeito disso, no debate, ele vai explicar um pouco mais. Ce passage passe par une rupture qui défait les attendus de la première analytique. Essa passagem passa por uma ruptura que desfaz as expectativas da primeira analítica. Mais cette fois-ci, les termes de Lacan à propos de l'entrée dans le discours analytique changent. Mas desta vez, os termos de Lacan sobre a entrada no discurso analítico mudam. Le sujet se déplace au lieu évidé de l'autre, du grand autre. O sujeito se desloca do lugar esvaziado do grande outro. Dans sa rencontre avec le réel de l'absence au lieu de l'autre, il se situe à cette place qui le désubstantifie du peu de substance qu'il avait jusque-là. Em seu encontro com o real, da ausência no lugar do outro, ele se situa nesse espaço que o dessubstantifica do pouco de substância que tinha até então. Désarrimé du signifiant, il devient absence tout entière, marquée par l'altérité, dans un lieu bordé par la lettre. Apartado do significante, ele se torna ausência completamente marcada pela alteridade em um lugar bordejado pela letra. Et je vais conclure par une phrase. E eu vou concluir com uma frase. Dans la seconde analytique du sexe, Na segunda, desculpa. Dans la seconde analytique du sexe, si l'autre, déserté par la disparition de l'objet, est marqué par son évanouissement, il persiste comme lieu. Na segunda analítica do sexo, se o outro desertado pelo desaparecimento do objeto está marcado por seu esvanecimento, ele persiste como lugar. Et ce lieu est déserté de Dieu. Esse lugar está desertado de Deus. Voilà. Donc, on ne peut pas parler de la même façon du passage au discours analytique et du passage de la première analytique du sexe à la seconde. Então, a gente não pode falar da mesma forma a respeito da passagem ao discurso analítico e da passagem da primeira à segunda analítica do sexo. Selon les travaux d'Alouche, Segundo os trabalhos de Alouche, l'analyse à son terme a análise termina, ou devient seu une final, expérience somatique
é uma experiência traumática, marquée par la vacuité de ce grand autre, marcada pela vacuidade desse grande outro, où plus aucun objet, même Dieu, ne vient fonctionner pour l'habiter. aonde nenhum objeto, nem mesmo Deus, funciona para habitá-lo. Voilà, je vais m'arrêter là pour ne pas être trop long et je vous remercie. Então ele agradece e quer começar o debate.